وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل التقوى سببا لمغفرة الذنوب وستر العيوب اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقدوة العاملين وسيد الناس أجمعين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه القر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga pagarami katak masuk mga oras kaditan di kasisi nabuta paminta ko Allah subhanahu wa ta'ala dita no di makasisi nabuta sang kainin dalagan aswara katawan tanong kainin program taniman to iso program mga ulama tanong abubutuan sa menang mga ulama sikat o sang kainin station taniman to kenagun ago mungkin program taniman to napaguluan upagari tanong si so Aminul Am si Sheikh Abdul Hadi bin Syahid bin Mubandar kainin asa korason aditan di kapapakenaga nagi iso ni sasanganong si kuna iblisuunil kharijiyati di hayatil ulama fil tadbin ayon maka paguluan na supaya ini doktor si Dr. Kamaluddin Abdul Karim. Mga pagariami iman to nag-isot kita ng rumasangan ayat tanong mambitya iman to na kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaya Allah ittaqullaha tigo Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kun yan makna na kalak kemengkas Allah subhanahu wa ta'ala sadapian dia kamata tagu angkay ni nakalak si iku Allah mga pagarami mga muslim na mata-mataan ang kainin akalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamapialuto o manusia ang kainin akabalin yan si ko gawi amor yan makna nang kainin akalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala na luto inin o manusia luto o manusia kagian kainin ang manusia na din akaplis yang kapagawan yan din ang kainin adunia na sadin sa tao ang malalakaw na sadin sa tao ang ganatan yan atau kapagawan yan so darpayan na kailangan yan din iloto na aya din na pinakamala aloto sang kainin aka awa o manusia si iko dunia na kaalat yan si iko gawi akuri na kalak si iko Allah subhanahu wa ta'ala tibo Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yan makna na tinalamu udini dinggil bukan amapya na katawan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan makna na so Allah subhanahu wa ta'ala nada abun mapamaguma. Apala-pala yan din katawan so di tar dinggil bukan amay tumala agil bukan kamu amapya na katawan wallah subhanahu wa ta'ala ya kaurinin niro atin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa nakagiskan na dumadalas kanu busang kainin adunya na ayat ng tabiat mga tao dumadalas ang kainin adunya na pagawaan yan atau kang ganat kanyan so dalasan yan na kailangan nakagi pagawaan ka na makapaluto ka na ayat na pinaka mapialuto na kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala ngkay ni nakalak si iku Allah na ginan ba imanga panduan o Allah ta'ala si iku mga tao amya nga unan siya kita ako sa mga tao akapapantagan iman to na ginan ba ibarat na wasiyatun wallah inda Allah subhanahu wa ta'ala
na kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Antunay katero Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yanin mana na mata-mata natin ko Allah, apiyang siya tanami susiran ito mga tao a utul kitab. Yanin mana na susiran ito mga tao abiga sa kitab. Datar ko mga Yahudi o sa mga Nasrani min qablikum amyaw na ansirkan. Yanin mana na miyangaw na kan mga tao wa iyyakum aw piyang siyatan kanumambo ti Allah subhanahu piyang siyatan kanumambo ti Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat yan ay piyang siyatan kanum na kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Manguri po Allah ikalagtan sa Allah subhanahu wa ta'ala baluin kanu sa mga ginawatan ama pagtanu sa mga tao amala ikalagsi ko Allah baluin tanu sa kalag ko Allah agi nang bilinding tanu sa iko kasiksaan atau kasi iko apoy kunara ka jahannam. Ayaw o kita kabaloy tanong nandun din inisapar wallah na pananggilan tanong ayat tanong din paginugutan ayat tanong galbakan na lang din ay nisu wallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nakalaksi ko Allah na malaaya indawan si ko oripun wallah subhanahu wa ta'ala ayan yang kabenar na panggalbek sa ayan ka panggalbekan na sumyata gusi ko Quran agoy kelak ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ago kasuat kasi ko maito ago ayat itero akalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala na kari paraduan naka suka awa ka sa dunia na kapakataling guma si ko gay o hari kiamat adedin ama kapunguna si ko tao ya tabiat nasallahu tay tawabigan wallahu ta'ala sa puso wa qala ta'ala yawma la yanfa'u mal wala banun ada timpo yanin mana yawmal qiyamah gaw ya hari kiamat na di maka pemberapan tag kumataw sukat tamuk yan dapi ni kana kay tamuk na amay kadang kamosar si kusubu ibkebaya wallah na singkapan inusar si kudi kebaya wallah subhanahu wa ta'ala nabi kadno tumakapmuna dapian ayang kadin igaan na ayang kadin uluna wala banun agudi makapungguna si kutaw amay kamakauma sogay ahal kiamas sukada kalayani wata dapia kakada kay wata amala itamuk na amay ka sa mga mata na din matarbiya si iko lalang ko Allah kusimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na makaw masagay hari kiamat na di kad makapungguna yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yan makna na makaw masagay hari kiamat na umanisa na nafsi-nafsi. Yan makna na suina na salakaw din, na suama na salakaw din, na suwata na salakaw din, na sukarumangka na salakaw din, na bida-bida kanu din. Uman isa na apas ginawad amay ka makaw masagay hari kiamat. Wattaqwa min ibadatillah. Yan makna ng kainin akalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala na padaya si iku simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan makna ng iyan kainin akalak ko Allah subhanahu wa ta'ala na malaaya simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kay sa atin ko ang Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka aw ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Si Sufyan bin Thaqafi bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu na pitero akan tingin hey Rasulullah na pamanutulang karakang tingin si eko pamanutuli akong kasi iko kay Islami. Ang kanan kay Islami nan datar katero tiyan. Ada din tiyan akisi anak na ay sabu asala kauka atau kaurian ka. Tapos sala kauka. Na ayan ni sumbagun Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na teruangka amantu amyarit ya kasih iko Allah thumma istaqim na mawriru
namanya street kami kitu kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ibaratul balighatu mimman utiya jawami al-kalimi tafsirun bitaqwa ala haqiqatiha syar'iyyah. Yani ang makna naging nakatiro yan sa qul amantu billah thumma istaqim na may to ana nabitiara na mala amya sa kopyan siko agama aydawan o agama tanong agama Islam ka ayan yan din tafsir na so pitero at kalak si iko Allah subhanahu wa ta'ala anto na ipitero at tito kalak si iko Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya na ayan yan bulang pitero na bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay yu'minal insanu billahi yan makna na andaman na ay kaparitay manusia si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan yan kaparitya na parityan yan sa ilahan yan makna na sekalian din i Allah sekalian din ipatut asimbahan sekalian ipatut penganian sekalian ipatut pelindungan asun su Allah subhanahu wa ta'ala wa khaliqan ayon yang pangimenar nah mata-mata na su Allah nas kanian imyalu si iku ginawanian agu sudun sukang babamatanin apelanian akam masaun su ginawanian atau kadium kemasa su ginawanian ayaru dunyadina su Allah subhanahu wa ta'ala. Yang betul? Betul. Balian yang makna mga pagarami sasangganin alive na di na sa station na ito nagkaputol sabab si kukwatan ayaw ka doon paginugot na so Allah subhanahu wa ta'ala imiyalir ka wa rabban wa mudabbiran yan makna so Allah naskanyan idiit ka di ingira-gira Nabi Nabi Peter wa kalak si Allah subhanahu wa ta'ala Peter Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah dina nindo Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi na tero ang kaaparitiyak Allah peritian kes kanian simban peritian kes kanian nas kanian imiali sir kita wa bulang nagpilitan wa pakamamasak sir kita nos kanian din imiad agus kanian idim di kuasa keu thumma yastaqimu ala manhajillahi sawi wa yaltazimu bi siratihil mustaqim itba'an lil awamir wa ijtinaban lin nawahi wa bu'dan anil muharramati yan makna na muriru thumma istaqim na muriru tige na palistrip ka saya kaunod ko lalan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya katitu-titu alalan na ayan yang bukan na itba'an lil awamir na sadin sa ini subur ka wallah agu ini subur ka unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayan kang galbuka wa gitinaban lin nawahi na basta akatawan ka ini sapar unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sapar wallah dikubaan wallah subhanahu wa ta'ala na pananggilain kay kanggil kaun wa bu'dan anil muharramat agu pananggilain ka endemana atau kapakaawat kasi kumata mang inisapar wallah subhanahu wa ta'ala mga pangarami katur wallah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yan yang makna natiawa bu Allah semua paritia si Allah yan yang makna na adna ketun ka mga tao paritia ku Allah ugin na dakal kersi ku Allah adna ketun ka mga tao malay ibarat na paritia ini adna Allah paritia ini sekalian niadin sekalian idinggira-gira kita ugin na daaban yang kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala anto na yung mga buntal adaban yang kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala na ilayan ka kapuritya ko Allah ugay na so inisapar wallah na ayan yang dinggalawakan so inisubu Allah subhanahu wa ta'ala na din yang penggalawakan mga buntal ito barat na paritya ko Allah ta'ala ugay na daaban yang kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala ketun ka ang mga tao kamuda na ilayang ka sa umuriyam kasi idin pagka
ibarat na ini seumur yan na si idong pagkausar si kena bamapia ini sapar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin makna na ustud na perintah ko Allah ugay na dib na ban yang kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da akal kyan kayo ayat na katatapan si ko inusaran yan si ko murian na sopak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dib na ban yan ang kakwaguna akil tasya si ko naraka jahannam akilu sudian si ko surga. Ada pun mga tawa magkatun ka agparite si ko Allah ugay na ilayang ka sa mga tamukiran, ilayang ka sudiran di ka mamantyari, kaayad na katatapan si iko kapamantyariran, kada kelang ko'y pamantyariran na suinisapar Allah subhanahu wa ta'ala, datar o kapriba, datar o kapamagakal, na ilay no kapan, nang gusto nirampan, asip nirampan gusto ko inisapar Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na parite ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ado kumana mga tawa, parite ako Allah, nadi kesanaan, nadi kesarijan. Yan yan makna nada keadaan sasarit, na keadaan sasana. Kaamay kaadan inisanan kaun atau kainisarit kaun datar awid akal si kumadak tao agu awid akal si kupamilya atau kandesan awid akal amay tubu awid akal na diung kisarin. Yan yan makna. Ubid na isim ka kaparites kanin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lidani kakala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu aman. Takullah. Yan yung makna nagkalakan ka sa Allah. Ad nagkito na mga tao, ad naparitian yung ko Allah, nadaban yung kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung makna ng kainin nakalak si ko Allah, na inna taqwa fi haqiqatiha, laysat iddi'aan mujarradan anil haqiqati. Yan yung makna na kanabakagi pitiro kay kalak ka sa Allah, na mitaman ro. Mitaman ro sa tiro ng kay kalak ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. فيظهر على الجوارح من خلال العمل الصالح والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القدوم على الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى nakena bahaya pitero akalak si Allah na bago mi punca katero atau ka ay importante na dingaw di matero akalak ka Allah subhanahu wa ta'ala ugid na aya pitero akalak si Allah na munot sa magdam ka si puso ka na ndedin ikagdamon o puso ka na buat si lawas ka yan yan maana na si gelebek ka na ayang ka din gelebek ka na palapalay din si gelebek amapia agu kalak ka si Allah subhanahu wa ta'ala agu ayang ka din di pamagilay na andaman na ya ikari paradung ka si kapakaumang ka si gayo hari kiamat. وليست أرى السعادة جمع مال ولكن التقوى هو السعيد. Ana katero atigin akna bayatigin ayakan ka ilay ayatigin akapi pi ginawa na abat atigin madakal atau ka madakal amati mutatigin atamu ugin na ayakan tigin kailay na ayatin pinakamapia akapi pi ginawa na amitigin kasutaw na adin akal kian si Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqwallahi khairu zadi dukhran wa indallahi al-atqa mazidu. Yan yung makna natin ayat natin na pinakamapya aluto. Ami gagedung kayan yung makna na matatago ka aluto sa gawya hari kiamat na kaliksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarami na ayat ang sama niya kuan nakalagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yan makna na ayat na pinakamapi ang mga tao na ad nakalagyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So mga salafus salih, yan yan makna na nangkainin kalagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala na sumya nga unan siya kita ng mga tao na ayaran din di ipamagusyata na kalagsi ko Allah ta'ala. Inna taqwa kama waradat fi ibarat as-salaf as-salih ridwanullahi alaihim ay ya'mal al-insanu bi ta'atillahi ala nurin min Allah yarju thawab Allah wa ay yatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah yakhafu iqab Allah. Yan makna natin sa mga salafus salih sumyangon ang mga tawsir kita no adna parite ko Allah subhanahu wa ta'ala na dinipinisuniran ang kana na pitero akal ko Allah na sutigin so kang gadbeka manusia si ko parite ko Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah ala ilm
Yanin makna na matawkit sa ilmu, panggalubakan ka sa kalak wallah na ilmu, pabusaran ka sa ilmu. O yarju thawab Allah sa ayang kaun pangarap nande manaya kabagit ka wallah subhanahu wa ta'ala sa balas. Ago ande manaya kibaga kan umano siya si iko supak wallah si iko di kebubayan wallah sa yanin makna na makaayon mamusi iko ilmu. Wallah subhanahu wa ta'ala sa ayan yan nunuto pangarap na ikilakyan sukasiksaan wallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ninakalaksid ko Allah wa a'dam ma takunu taqwa idha khalatin nufusu ma'arabbiha. Yan makna na ayat na pinakamala na igira sa manusia na sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala, sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala na ibarat na pakalakala amay pakalag na kalakyan si Allah subhanahu wa ta'ala amay kaayan yan din sa sarigan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ninakalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala na padaya ko mga wasiat o mga salap si ko mga padiran tin usi ka bitaqwallahi alladhi huwa yuhibbuka fi sariratika. Yan yung makna ng kainin atakwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayan yan na ya usiat atau kaginibay yung pang usiat o mga salap si ko mga sabod kirat na tina hindi man na ikapakala ikalaksi ko mga tagpadaeran. So nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaysa gawin na inisiyas kanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannata. Yan yung makna na inisyon sunabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin antun adan igelbet amadakal agutubay kesabapan agilusod ng mga tao sa surga na ay nisebut nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taqwa Allah kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung makna na ikalakas wallah wa husnul khuluq agupir peengkas parangan ka. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل وتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وآداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. Yan makna nasu Umar bin Abdul Aziz natigena kenapa bu ayat kekuan sakalak si ku Allah baka puasa si ku daw na kapan ang bayang si ku gagawi atau kapya kasimburkan suka puasa gusto kapan ang bayang uwi na ayat tigen apitter akalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala na basta katawan ka ay nisapar ka wallah na bangkang gulaw la na basta ini subur ka wallah na ayang kadentingin gulaw la na sadin sa makakuasan ka sadin sa bugan wallah subhanahu wa ta'ala sangkanan adwa yan yung makna na ayan yung galubok nalangon ikubay o wallah na ayan yung pinggalubok nalangon o katawan yan ay nisapar wallah na din yung pinggalubokan nantay ka riskiyan santayin makakuha na miya kakuasa miya kadakdakul amat yan. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. Yani makna natigina si Abi Dzar radhiyallahu anhu mata-mata na Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayang katero na pumusyatan kaya Abadar ya Abadar sa ayat kay pumusyat kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na mata-mataan ang kanan akalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginan natigin iulo ang gagaysa rawahu Ibnu Hibban ayat Hibban yan may kapanutulong na si Ibnu Hibban. ولهذا قوله فما زاد السلف رضي الله عنهم يتواصون بالتقوى. Yan makna nang kay nakalak si Allah subhanahu wa ta'ala na ginan may katatapan si mga salafus salih na ayran di pa magusyata na si kalak si Allah subhanahu wa ta'ala ang diran di pa pasaday na uman isa nakapangusyata niyan so pediyan si kalak si Allah subhanahu wa ta'ala. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل أدنى سكتوا si Umar bin Abdul Aziz rahimahullah na adna fi suratan yana sakatawa mama sa ayan yan ini surat
na usika bi taqwallahi azza wa jalla allati la tuqbalu ghairaha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yusibu illa 'alaiha fa innal wa'idina biha katsirun wal 'amilina biha qalilun ja'alana Allahu wa iyyaka minal muttaqin. Yan makna pengusiatan sekati Abdul Aziz. Di Umar bin Abdul Aziz ayah uni yang kau tua surat di Umar bin Abdul Aziz yang kau tua isa amama. Nakina pengusiatan sekati sangka ayah kakai pengusiat nakalak si Allah subhanahu wa ta'ala kadede na ketarima asala kau si ku kalak wallah aguden tiyan ikelimu ayat tabibu ay kelimu Allah subhanahu wa ta'ala nasadin sa tao amala ay kalak si Allah aguda ang balasan ayat tabiyan ante adna kalak yan si Allah subhanahu wa ta'ala katawin ka ang kanan atakwa Allah na madakala mga tawad imang usiat sa ayan yan ipengusiat nakalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayat kadadakalan si iku mga tao na ipengusiatiran so kalak si iku Allah ugid na suding galabag si iku kalak ku Allah nang yakay dito yan yan makna na may ito ang mga tao parit ikilakyan so Allah matag parit ya ku Allah na ugid na din yan ikilak so Allah subhanahu wa ta'ala yan yan makna na so gumagalbog si iku kalak ku Allah na may ito ja'alan Allahu ayat minal muttaqin na tingin na pangining kutiyan ku Allah abaluin tanong yan agus katigen ama perkasi iku mga tao amala ikalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala awakata ba'duhum ila sahibi usika bitaqwallahi fa innaha akram ma asrarta wa ahsanu ma adharta wa afdalu ma dakharta a'anana Allah wa iyyaka 'alaiha wa aujaba lana wa laka thawabaha yan makna naging katatapan si iku mga usiat o mga salap si ko mga tagod dairan nakalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaraming kayo nakalak si ko Allah na malainin ibitara agu maulat ibitara so nagitano agus Allah subhanahu wa ta'ala sang kayo apitir o akalak si ko Allah ayaw buwa puntos yan ang kayo napitir o akalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala nandidan inisugu Allah na ayang kang gilubog ka na lang puman ay nisapar ku Allah subhanahu wa ta'ala gusto nisapar Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pananggilain ka ibang kau tumanggalabak so mga salaf ko saleh na dapya siran na di patok ay barat na siran na di siran di mamagusyata sa ayran di pamagusyata nakalak ko Allah kasiran na upamakailenta na salaf ko saleh yan makna na mga laikalak si ko Allah na pangusyata niran sa pediran na ayran ni pangusyat na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nasira kita no pamakapangusyatan kasumir tikal kung kaso Allah ipagiring ako mong sa ginawa kada kalakyan ko Allah ta'ala kerangitan kaya no kaya din yung katawan ipitero akapangusyat si ikukal ko Allah subhanahu wa ta'ala so mga sahaba ako sa mga tabi'in ako sa mga salaf na ayaran di pamagusyatan ng kainin akalak kaya no Hagian tingin ang kanin kalak na so Allah subhanahu wa ta'ala nadapyan dekad matatago na kilay kaw Allah subhanahu wa ta'ala wa idha khalawta bi radiyatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatin illa tughyani fastahi min nazratil ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa dhulama ya'ani nganin mana na igira ayam ang katatapan na igira ada pedutaw na siskalian matataw kumalibutan na ayat na pisugo ang kanan aginawan yan na kapalalalang na panginiman mga pagaremisyon ko agamatan o agama Islam igira ada kalalaluman ka na igira ada pakailerta na penggatengan yan si iku kapalalalang o penggatengan yan si iku di mapia penggatengan yan ko kapanalimbut penggatengan yan ko di katunay ko kawagi wallahu subhanahu wa ta'ala nating pastahi min nazratil ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqal dhulama yarani natigin ayang natigin ikayaan katigin so Allah ta'ala sekalian ipakailer ka ang konterwa na mata-mata na gina na malibutan ay ni bimbal adi kong kilay na sumimbalon na kilay kanyan yan makna na so Allah subhanahu wa ta'ala na upang makasumanusya na malaikalap wallah nandatar iad na pakaileron aguda pakaileron na upang makadinggalabag sa mapya na dinggalabag sa mapya kagiya kilay ko Allah subhanahu wa ta'ala datar iad na pakaileron ang manusya sudah na so Allah na kilay niya upman umayan yan di makapaniat na marata na daap pakaileron na ayaw nagsugo ginawa niya na dinggal panggalabag ka kamata-mataan aswallah na dapat dekat matatag na kilay ka wallah mga pagarami si ami butaman ng kainin
Ndawan tanu si sangkenin station tanu pangintanu ko Allah Ta'ala abalasan wallahu Ta'ala ang kanan apagari tanu sangkan na station asi Abu Wahida katintun na ibarat ng kanan urasian na pagusar niya sangkan na aditan di kasi sinabuta aguso manicir tanu si Abu Haidar na balasan wallahu Ta'ala aguso kuno tanu sangken na parang katawan tanu sekalian mambu idi sa ibarat nas kanian mambu pada tematan di sangkain station tanu penggestu tanu katawan tanu upama kagestu tanu kain station tanu sangkain para namala agastu adi tanu ke upama kas tanu lima magitung uid na sabab kukuno tanu sangkain para nasiran mambidi mamagitung si ku kasampai sangkainin deler na suara na ditan pika sesampai si sangkainin amawatan adarpa na pengnintan ku Allah Ta'ala amapat si ku timbangan o mga pipya agil bukiran si sangkainin adunia ayamalana si isa gaya hari kiamat siya kumutamana wassalamualaikum